أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا عليم بخلقه ارزقنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه ارزقنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير علي الله بنظرة من غير ما تدوي كل ما به أمراض سقيمة علي الله بنظرة من العيون ما تدوي كل ما به أمراض سقيمة علي الله بنظرة من العين رحيمة تدوي كل ما به من أمراض سقيمة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل
على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Semoga bacaan kita dari awal sampai akhir ini kita khususkan kepada ibunda atau nenek kita atau umi kita yang tercinta, yaitu Siti Khadijatul Kubra, istri Rasulullah. Mudah-mudahan dengan kita membacaan hari ini Allah kabulkan hajat-hajat dunia, hajat-hajat akhirat kita. Yang hendak sugih insyaallah sugih. Amin. Yang hendak kawin insyaallah lakas kawin. Amin. Dan juga bacaan yang kita baca dari awal dan akhir kita khususkan kepada datuk kami, yaitu Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus. Amin. Beliau adalah Suhaibur Ratib, yaitu Ratib Al-Idrus yang selalu kami amalkan di tempat ini. Dan juga bacaan ini kita khususkan kepada guru kita yang tercinta, yaitu Guru Zaini Abdul Ghani. Dan beliau yang telah memberi kita amalan salawat fulus, yaitu ya kudus atinil fulus, itu tadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa fana ya karim wa fana marhamar rahimin. Allahumma stajib du'ana wa shfi mardana wa rahmatana wa tawil umurana. Amin ya Allah. Barikallahu fi syahr Ramadan wa nusallim bi Ramadan wa sallim lana wa taslimna wa taqabbala. Allahumma ja'alna mimman yasumu iwana wa ihtisaba. Dijani ta'at rasul jidu rabbana bil qabul wa hablana kull rasul. Rabbi stajib lana li amin bijahi ta'at rasul jidu rabbana bil qabul wa hablana kull rasul. Rabbi stajib lana li amin bijahi ta'at الرسول إذا ربنا بالقبول وحبلنا كل رسول رب استجب لنا لأمين وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lagi berapa menit? 20. Kita ambil berkah sedikit manakib Al-Habib Abdullah Al-Idrus sedikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya sedikit membaca manakibnya Habib Abdullah Al-Idrus. Kita ngambil keberkahan acara kita pada hari ini. Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Al-Akbar. Hanya Al-Akbar ini sama dengan muridnya Ayib nih. Ini Al-Akbar nih, makanya kalau ini ada Al-Akbar ini lengkap sudah. Biar Abdullahnya ada Al-Akbarnya. Ya Pak? Makanya kenapa tadi Habib Allahu Akbar, Allahu Akbar kenal Akbar. Jadi Al-Habib Abdullah Al-Idrus itu bergerak Al-Akbar, artinya Al-Akbar itu besar. Jadi Al-Idrus itu adalah magam yang mana beliau ini bermagam paling besar. Karena apa? Beliau ini sekeluargaan kutub. Abahnya kutub, Abi Abdullahnya kutub, pamannya kutub, cucunya kutub, cicitnya kutub. Nah, beliau adalah seorang sayyid dan syarif, imam para wali dan orang-orang yang soleh. Beliau dijuluki Abi Muhammad dan bergelar Al-Aidarus. Al-Idrus artinya ketua orang-orang tasawuf. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada tanggal 10 Zulhijjah tahun 811 Hijriah. Suhaibur Ratib ini belajar Al-Quran dari seorang guru besar, Syekh Muhammad bin Umar Ba'alawi, dan belajar ilmu fikih dari guru-guru ahli fikih, Syekh Sa'ad bin Ubaidillah bin Abi Ubaidillah Bahrawa, Syekh Abdullah Bagasim, Syekh Abdullah bin Muhammad bin Ammar, dan banyak lagi yang tidak habis sebutkan mengingat waktu mungkin tidak mencukupi. Beliau mempelajari dan memperdalam kitab tahmid dan minhaj.
Beliau sangat senang membaca kedua kitab tersebut. Beliau mempelajari tasawuf dari seorang guru, Al-Imam Syekh Umar Al-Muhdar, dan membekali dirinya sebagai sufi atau ahli tasawuf. Beliau sangat gemar membaca kitab-kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali, terutama kitab Iyaluddin, hingga hampir hafal dan pindah ke batinnya. Beliau banyak memuji sang pengarangnya. Kami diperingatkan beliau segala sesuatu mengenai terjemahan kitab Iyaluddin. Di antara kata-kata beliau, ini kata-kata Habib Abdullah Al-Idrus. Seandainya, kata Habib Abdullah Al-Idrus, seandainya saya disuruh untuk mengarang dengan hanya huruf alif 100 jilid, pasti akan saya lakukan. Wah, itu maksudnya kitab Iyaluddin itu, seandainya beliau tidak diberikan izin oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau akan menulis. Nah itu. Jadi kata Habib Abdullah Al-Idrus lagi, sejak kecil hatiku tidak pernah condong selain kepada Allah, dan bagaimana hatiku bisa tenang apabila badan saya berbalik ke kanan, saya melihat surga, dan apabila berbalik ke kiri, saya melihat neraka. Nah ini pakaian Habib Abdullah Al-Idrus ini luar biasa ini, karena kaum itu kadang lagi membedakan mana yang berdosa, mana yang pahala. Nah itu. Jadi kalau di Upat inilah, ini makamnya wali ini. Kalau ditanya kau membaca, beliau sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat tawadhu. Beliau tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari siapapun makhluk Allah, bahkan binatang sekalipun. Beliau senantiasa bersujud di tanah karena merendahkan dirinya di hadapan Allah, dan beliau selalu membawa sendiri keperluannya dari pasar dan tidak mengizinkan orang lain membawanya, dan senantiasa beliau duduk di tempat yang rendah dan senantiasa berjalan kaki di tempat-tempat yang jauh dan kerap kali meminum air hujan. Demikianlah beliau memerangi hawa nafsu keduniaan sejak usia 6 tahun. Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar berpuasa selama 2 tahun dengan buka puasa tidak melebihi dari 2 butir korma, kecuali di malam-malam tertentu di mana ibunya datang membawa sedikit makanan untuk beliau, yang mana beliau memakannya semata-mata untuk menyenangkan hatinya. Al-Habib Abdullah Al-Idrus Akbar mendapat sesuatu maqam yang tidak didapati oleh orang lain, baik sebelum maupun sesudahnya. Nasihat-nasihat beliau yang tertuang dalam kitab Kibratul Ahmar, peraslah jasadmu dengan mujahadah. Nah, jadi memerangi hawa nafsu dunia dengan mengeluarkan minyak kemurnian. Barang siapa yang menginginkan keridhaan Allah, hendaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keajaiban dan kelembutan dari Allah terdapat pada saat di akhir malam. Siapapun dengan penuh kesungguhan hati mendekatkan diri pada Allah, maka terbukalah khazanah Allah. Di antara waktu yang bernilai tinggi merupakan pembuka pembendaharaan ilahi di antara zuhur dan asar, maghrib dan isya, dan tengah malam terakhir sampai pada salat subuh. Sumber segala kebaikan dan pangkal segala kedudukan dan keberkahan akan dicapai melalui ingat mati kubur dan bangkai. Keridhaan Allah dan Rasulnya terletak pada mudahalah, mempelajari dan memperdalam Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab agama Islam. Meninggalkan dan menjauhi ghibah adalah raja atas dirinya. Menjauhi namimah adalah ratu dirinya. Baik sangka kepada orang lain adalah wilayah dirinya. Duduk bercampur dalam majelis zikir adalah keterbukaan hatinya. Nah, itulah tadi sedikit manaqib Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Darus. Mudah-mudahan dengan pembacaan kita memperingati haulnya Habib Abdullah Al-Idrus di pada hari ini, Allah kabulkan hajat-hajat kita lah, terutama yang kita minta itu hajat-hajat dunia. Setelah kita dapat dunia, baru kita hajat akhirat. Nah, contohnya kalau kita banyak duit kau naik haji, ya kalau kita banyak duit kau bangun masjid, kita banyak duit kau bangun pesantren. Itu jadi walaupun ikam itu guring-guring aja, amal ikam jalan. Nah, makanya kita berdoa
sugih dulu lah, ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ulun terima kasih banyak, ulun ucapkan ribuan terima kasih kepada antum yang sudah hadir di tempat ini. Dan juga Habib minta maaf, mungkin ada sedikit pelayan yang kurang sopan, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu saja yang Habib bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terus Astaghfirullah Nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la